Tandar structure jiktina na dix kilometer jirba konsa tandar ton bichuji charbi sambarando batamchid daros ki ariyan hay kadon lodon no jinerkade tuluvan tagdamay kannam ta Drua kanji janam chazam bar thamchid kat daqi churtana to khardan lama Ranbochi daqib shur pamigdam jigni kwatin chimburgoni jibzonti kason tukji ngutub salda solo kanuzan dorsam garve khersan pamma kara jimba nyekhir nga sozar nognyag tirtana jabsa so Quater lama namla so and zanglan zibi jantun choni ta Tujilon Tonyam bin Tangava, Noctutan Barbe Peter Juchan, Corndi Chukar Tobe Lonchinaba Timothy got zero Javla Solvan, keep second Chinandola, Gypsy Tere, Timothy got zero to the two terms of the water launching and Amkin and Juraba. Jimmy Dalabi Javla Solvan, Paban Jictana one shoot to Jim Triller, Drua Tarana, Judbi, Tedakonan Cho, and Jitset on the Launchen and Juraba. Jimmy the Jarvi, Nuker Solvan, Shetter Jarvi, Chibo Javala, North to be one sugar kawara, someone from so Dingala to learn. Jimmy Chujia one bro solvan de Toma Vavji de Sanya Bhutan Manchel Manurungun Sumdum de Par Savlam of de Chuji Tambi Nemi Javla solvan de Samsok Kurungun Jerembe Mala Kanumzan Churkiston Bal Honchineba Nardan along to the Zobalim Dilesel Virmidanga Kawan Borok Solvan de Tonjider Gombish Level Sem Lapo, Similaric Tonjin Biran Jelaston Ram Gombi Trotsaderni Patan, Hertulutim Chudba Voyon Domir Jalangun Beresan Chivichan, Quadjutambi Jelmson Salms de Par, Savlami Javla Solvan de Coson to give Senji loved the solo, Tonji de Gombar, Tobarev Senjilo, Rexelon Kijan Kamasal Lapi. Choose the Domi, Chamtan, your batan, Kanuza, Churking, or Chimcho, Tambaranga, Gibson, or Nukti, Tandru, Jelsa, Quarta, the name, Chomana Sosora, Kalachurtanaba. Tartugo Dorjian Chancellor and Gom the woman Chuji Potana, Tilsum Saji, Kanji, and Wony, the ransom churkung on some toms the ba. Salama Namla Solvan, the Shetterazon, Night Tabata, Northerns and Be Semni the Tulubata, Vardu, what Salarongo, he bar. Tirsum Dirsa Namji Tugji, Chindi Ranji the Tulavar Senji, Namkaton Nyambi, Simpson Tamchi Tonda, Yonta Brazobi Sanji, Kuji Kirnata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo, Convent Kissin Daniela, Tobersha. T. Tobershavi cheat. Zobachim Bonhochi Nietic, Mondutri, comes on la Mijalontan, Zimdi Ndernit, Jenim Chapter Shipala, Tomra Laton of Arthur, Jonton, Tamaran Juton, Samuel Valley, Titombo, Son Erniba, Jonton Chapake, Camien. 定力弹根本上师，祈祷弹根本上师，赐予心相融之加持。愿今虚空之极有情父母，寄生者的四生五智之金刚持的果位，为此大圆满龙清心地，潜心引导文，普现上师言教，与潜心备忘录相结合做宣讲。此又分为初、首义、中、论义、后、记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。
오야 딜란더 zuba침 bolon chinyetik tmo shenang ngondur nam chomin lama tam bijalgin chirtava jinde jitur de shavanda laxam tmo shi ngondo tmnang ngondo nyamna nurguzi chalag nilam poyutata xsam yobali ti tombo kabje ti tombo tenyla tanjur ni berkawatan se martaqbatan khuri nyagmi le jimdi Taru Payun Hirnin Tambatan Tugo Pali, Titombor Nata Kondustan Sanetana, Terang Kapsana Tupa, Hirnin Tambaka, Kamian. 论一来自大雁麦龙清心地供不供之前行有无等上士无苗之口传而如所读之笔录。那么此又分为共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下满难得、寿命无常、轮回过患也之因果、解脱一和一之上士分六。其中的前五者已宣讲完毕。今天所选的是第六，一之上士。Oh, la sotatana, tu ba fiang tambi chet la, tombo lama tabata, vart lama timbata, timbi sultan, tamar gonsu labi sultan, lab sultan, xumyo pali, ti tombo, re, gnit konde tansenetan, tama, derang kaps sumba, gonsu laba chambo ti kabni dis. 意志上师指引导，同样分为首先观察上师、中间意志上师、最后修学上师之一行分三，而前两者已宣讲完毕。今天所选的是第三，修学上师之一行。哦，公学的那把呢，卡森公的一群族的原本族的呢。Underta son ri son ta khuirna zan chugla tambi timbi ngombatan on metro chilla romnyon jin stagtan rugbi shope ngom serchen jongal me pavla me tunton ni tapi niver limba yondan nyon shikson wahtart khuirna avlami tugla ta rang lama la rang go sim ji ta javshi jumni ta lami tug de marchu nazga tirta da lam ke tug ji gomband longon rina marto lami tuga rang tug ji ta gomband Lami tuga mao jint, lami tug siwa chimbo rang jisam mao zon jint, te lami tug ji gomba de lon mari, hui tir taw reich son ris. 那么修学上师之一行之前所选，如同功德当中汝选所选，如意圣持之天鹅，蜜蜂拼上花枝为恒上想出其西行，无有品言，此思义。进去信心进去得功德，如之所宣般的。那么自己呢，就是生于一供养给上师，如是而不扰乱上师的意，而能修学上师的一行的。如果上师不欢喜，或者上师没有大悲摄受，那么这样的话，上师的一行，那么你是无法得到的。哦，那这考生讲的下巴跌打的，他拉米ri tukji yondan tamchita rang jilla te lingona tupgona ta lama la timbi kaps te kyungal mipa chiksung kwa jupsil te ta wogni tarifsha konris 那么一指上师知识，那么就要得到就是上师相续的一切功德，要融入你的相续陀。那么自然没有偏之心，而就是上师所持的一切教言都要如你奉行。那么如何奉行呢？下面接着会继续宣讲。哦呀，对，他这到考试我的说呢，他这人个考试呢，这人个去的啦，去年比年次当。学习去吉人吧，能把你有
디는 그 추년 비년슬 걸롱 땅 검슈거름 바탐집 손로 만줄는 고니 대른 그 추的年过送。 那么此等为昨天所宣之法。那么今天所宣之法，同样分为闻法的方式和所宣之法之次第。闻法的动机和行为，那么趋色为颠倒而如理如法的，仍然要如理如法的听闻今天的法。哦呀，他人个还是个去呢，假使如话当出十八，他们自己人。 Ulana mipa yang ulama le lagba mejang tiapar ulama ti wan kurwa tang chun chatba soji ti sen ti sum shurchi jalba chedam cheba tamchi ji tukji da shenlib tamba ti la jugne sanji kandam yirmit juba yin bi ti rzant gamble tombel mampo sheba le chang Titi ze kam shik zam chamba sonam de chiwa yin song res。 那么今天所宣之法呢，归一处以及极虑一切资量之无上福天，没有比上师更殊胜的。尤其是上师在授予灌顶、讲经说法期间，十方善事以诸佛菩萨的大慈大悲和殊胜加持，一同融入他的相续，从而安住于诸佛无二无比的境界中。所以其余时间就是成百上千次的供养，不如此时供养一口食物的福德更大的如是所宣的。哦，这他听着这，看着亚他那讲的敦促送要看拉玛拉人个力的也的生活的也然比你他拉米我是他这个他刚新呐他们这根部到那的شغدر ثانا لم دنا شغدر ز جرجي يانچ到那的نروا他们这到那dream man dream 소지 람든 초연들이 소 카르스 콘도 손 왜뜻다 젠트 따르다 갈스 왜나 스티압슨 조와탄 속서바 탐지 지원은 젠트 라나미바다 라마레 락바시 아테 메네리 치케르지나 라만드 다르콤초 급축지 모 임바탄 라만드 꿰트는 섬든지 라마 임바탄 다 소요 지따르들이 윤든 산지 근리 냠나요 소 과든 산지 렌함트 라마 임비션나는 다 스티압슨도와도 속속바 탐치지 sensa 라나미파트 라마 인리 손리스 那么之前也如是所宣了，那么自己在依止上师之时生于一供养给上师，那么诚实上师就吩咐上师所做的一切事，哪怕是给上师在这个是清扫等等，都是无上之积累资量的。那么同样，因为什么会这样？那么因为上师是九宝之尊，是三恩，是居住三恩的。不光是这样，就是说。功德与佛相等，但是恩德却已超生于佛，因此之故，那么上师就是说是无上积累资量，那么没有在无上之福天。哦，也对，对他呢，前边的那么的，第二万国的去学把手机第四上，的那么万国的呢去学出的学比较是第二个第四。라마테 티스무 쇼치 젤바체담 체바 탐치체 툭지담 셴렙담바 라마테라 주고너레니 바티 카스 세지 끈담 위르메타오는 라마테 주고너레니 디티타 라마라 추파타 쿠르트 시지 잔제나 디르자나 갸스톤즈나테 라마란 추밤벨네타나 디 추세다 완거 트든 조비카스 추밥신네 거는데 제 감식 잠자마라 소놈 때오는데 치네리 손으리
尤其是上师在授予灌顶或者是讲法，那么说法讲经说法，尤其传教学期间的话，那么此时的话就是上师的话，就十方三世的一切诸佛的大慈大悲和殊胜加持都融入了上师相续的。那么此时上师与诸佛是无二无别的。那么此时，比如说尘世上师会供养上师，与其他时间，比如说其他时间成千上百的供养或者是尘世，那么此时比如说传教学讲法或者是讲经或者灌顶知识，那么哪怕是供养一口食，那么此时的这个福德比前者更大的。哦耶，丁家拉玛人不去关注这个松德，他按这个干是第金本拉玛人不去关注这呢，你这个达干的丁家空个根的呢，比那马里这个比那马里。lama rambuche kwaten chanje thogar ke yi lama ke rugbi sarong ke kaus lama rambuche khon ke tokson tar teren khon ke rugbi sarong ke yi lama ke rugbi sarong kornere ne ta khon ke kamdang ke te chiga mandan da timda zawon re da timda yope de cher hoda de tumche khon an chot tonda 다 지금 뭐마 원 거리 값다 는더다 거는데 추샤비 값 촉군리선 라마람부치 튼적 손 따르스 라마람보체大恩者也经常这样讲解，因为平时的我在讲经说法知识，那么根本就不供养什么哈达之类的。但是喇嘛仁波切的大圆社会觉心妙理观等知识，那么给上师赐予很殊胜的玛扎，那么这个玛扎在这个供这时，那么这个时候是经了很大的福道，这个时候要供养的，经常这样教诫。대담들나 값스 왕당 추 어디 트든 채비 값스 제컴 식점장 소놈다는 당우마 디 짐버트 잠버 톰버시는 단 디값스 그 소놈데 치와 옛날에서 因此之故呢，那么此时供养会称是上师，那么一口食，那么此福德呢比其他时间就是成千上百的供养，那么这样福德是更大的。也지름 제라 곰바 탐치 장 अर्नम्बा लाते दा तिर नवाले मो रंग साय ला माले जंत में प्रतेखिना शिनल जुपर मिरचा और जोगरम के यही जिल्ला के बा 탐치 장 लामा मुकी ता शिनल खोने थले तुजी द स्टोबी की रा जिल्ला के बा यमपेना lam की जोगरम बा नि लासुबा 냠는 탐치 제 줍싱오 lama nyet ndibena dorjid tamchin ne lama san jirngu soson ba yenre son 观修一切生起之地本尊也是同样的。如果能认识到形象虽然显现为某某本尊，其实本体除了自己的根本上师以外，就是别无其他的。那么上师的加持力就很快能融入自己的心中的。在相续中升起自己的智慧，也需要依赖于对上师的诚信恭敬与上师的加持。只要自己有虔诚的信心，再加上上师的加持，自相续一定能升起上师相续的所证悟的智慧。所以深远次第等一切实修所修的本体都可包括在上师中。所有的经典虚部中都说上师就是正佛。这他的son的他会拿吉人节拉贡巴他们之间。다 라티 당 람미 노아 라티 당 라 람미 모르트 곰제 라마레 젠트 라테 미프르트 히네 테르타 곰 투지잔즈나 다 기름지 라 곰는 거는 다 신렙 야 니르튼 죽버다는 데 저너리송 那么同样的，比如说在观修任何一丝生气之地的本尊的时候，就要认识到，就是说形象虽为就是本尊，但是本体除了上师之外，那么本体除了上师之外，再没有其他的本尊。如果生气之地如般去修持的话，那么这个加持力很快就能融入你的相续的。这지름 제 하즈 곰지 잔지 있나 다 라마 리르잔트 예듬 리르잔트 라마 젠즈 다 또 곰냐는 말이스 다
Cheram Jilha Gumna, Yetum Tita, Lamaka, number of Gumna, the Shinlev John and the Nirta Juzik, Gubat and Yonaris. 观修生起自己只是上师之外一个本尊，或者本尊之外一个上师，不应该如是去观想的。那么，比如说你观修这个生起真理的本尊，如果心想观想为上师的话，那么这个加持你很容易、很虚，会融入你的相续的。哦的，zorum je，一些来几把他们去讲说，咱们目前现在可那个特例上的说，他 zorum 个人个进来。他会这个叫做巴金布克，一些的进来些个呢，拉玛拉木基可能是呢，他第新来到那第进来进来，做什么节一些进来些个呢，的拉玛拉木基当孙的马是新来到那第人个进来些他们马人呢，第的个呢第拉玛拉木基的可能是到那第搞七万的日子。同样的，在相续中升起次，就是圆满次第的智慧，或者大圆满的这个智慧到唯有依赖上师对上师的诚心，就是恭敬心、诚心和恭敬心，那么上师的加持才能融入自己的相续的。也就是说，这个智慧要融入你的相续，唯有诚心祈祷，那么才能这个就是说，这个智慧才能融入你的相续的，而其他是很难融入的。哦，头记得都比一些，让进来几把人变呐。لم تجزغ رمباغني لا صبانيا تمشي جدب شنو لما نيتن ديغون ريخ دي بنان دو خيرنا لم تجي شطبي هيت راجل تي غنا تا تابا تا موكي كنا شينا تي تجي شطبي هيت راجل تي نريس تي تارت لم Kirim ta zorum ta ni quand nyam selena tamchit ta na drifting water lama nyita na tin dian dinere lama nyita na dinzi te driva goneris 那么，同样的，比如说上师相续所证的智慧要融入你的相续，或者在你的相续升起，唯有靠这个就是信心和恭敬心，才能就是说融入或证得上师所证的智慧的。同样的，升起之地有圆满之地所修的本体都是上师，也包括在本体上师，也应该如是包括在就是本体包括在上师当中去实修的。哦，这多吉他们今年拉玛三节五十松吧引的。其实那家生着当出生出的我是多吉他们今年拉玛三节我是说吧引的说其实呢说家是着当出吉祥拉玛这边南边是哪里接着就是我的地边多吉的跟年三节日的等所有的经典和须部当中都说上师就是正佛，为什么会是正佛呢？功德当中说：何为归处资粮田，修施瑜伽内外耳，所修深远体色事，今须所思为正佛，如是所宣班。哦，这，第那拉玛当班呢，公把三级跟当viên没不入讲，让人马达比德山人比切的。Namba kanzag me zuseptene ergus jupi tinder chosong kwajim dumne japtok namba samti goni tuyi de wirmit cherbazigla mbadar gun ris 因此说，上师的迷意始终安住于诸佛是无二无别之中的。然而，正是为了引导我们这些不清净的说话众生，才化现为人之身相。我们一定要在上师住世期间，全力以赴的依教奉行，通过上面所讲的三种称示，使自己的心与上师的智慧成为无二无别，应该精进去奉行的。哦，也对，但是我们东拉的人呢？Vlamanda Argomba Sergi Kanta Virmiton and Vlamata Yen Rizina Yen Riz 其实意就是这样的。那么上师的谜语与嘱咐是不是一样无二无别？是无二无别的。哦，Re Sergi Kanta Virmit
lami gomba de sanji kanda virmit jugnari jugnari tan na rare mata baga darshan dim bichetla arnamba ta on cons gmi yaghzu trini trini yon resam 虽然上师的密语始终按注意嘱咐是无二当中的，然为了正是引导这些不清净的说话，再化现为人的形象。Ngüsü jübitindir çıksın ki kuadımne japtıqnan baksım ki goni tüy virmeti jirvasıyla bak gon reson. 那么，就上师在住世期间呢，全力以赴的依教奉行，就是说尤其就是说以三种诚实，以使自己的心与上师的真慧，就是融入一体或者无二无别，应该静静如实去做的。这我是就比刚是吃上个关注的，然后南北什几个呢？推远没得，今晚是了，不过呢，人那马多呢。这是马云把我是就比的是人做的，可是关键这把说没本，像没就比刚是二年，这些公办干的些巴当，二年路公办干的些呢。Zavzım moşi gazan da sorsan lami tücci tefran toyonda rajelam povi muki da sondu sogmep sipa tetana dupsita dupsa ngalwa jipsasi wartu laman jarwata lamnan dimbaso jomaya rana muki tsamme payo pata lami tücci da molum topso top konzum bale testerta nawatsam yenri esom 上师在住世期间一定要全力以赴地依教奉行，而且三种诚实使自己的心与上师智慧就成为无二无别，应该是这样做的。不然的话，相反，如果上师住世期间没有恭敬诚实、依教奉行等，而当上师不在世的时候，就口口声声的说绘制上师的神像、观想上师瑜伽或者实修实相之类的话，或者是然后就是另辟蹊径去。苦苦寻觅别的高深莫测大法，既不具备上师心相续所断正功德融入自相续的诚信共敬，也不尽心祈祷等，这就是所谓的能修所修相违。要想在中阴界面见上师、蒙受上师指引道路等，也需要自己无限的诚心恭敬与上师的悲心愿力聚合，才会显现这样的境界的。단도 초선들이잖아. 다다 라마 주고비 값스 적성구 과드 줍다다 잡독다 남박섬 지고니 라마다 투유 일미트 쥐느즈 다다 주고비 값스 baggonere namarto ta tarta jugo bi kaso lami japto ta mabjup tuyu ta mabjup lama ta mabgum lama la ser jirnu indihi ta majo sain za lama mabjuk tirsar g te lama ser jiri seram do da kirta tirta amdurna nanate shakka chidananate lami tuji ti franto yon narang jella fusing do jita te kamo yenri tarta lama juo pikapsne son dibta mukita tirta lama juba de sheje de kalchenris 那么此为何因呢？就是上师在住世期间的时候，就是要真的要依教奉行，就是三种诚实，那么自然就自心与上师尽力要做到相融。不然的话，上师没有做事，那么这个时候，那么此时就是在做佛事，或者是说种种就是祈祷。那么此等的话，那么自然上师断正的功德是很难融入相续的。因此，这个就在上师住世期间，应该就是说祈祷观修上师，祈祷上师，尽力上师的这个智慧与自信要相融，如实去做的。哦，这到过那里上，他俺就拉马人不去，拉马关真真，这个爱人不去。Gonlo halm juden jajik zonte que erik que zade tedade ta lo jip jirni samz halm que erik ta lida tma jent anjorneri javse ti lamarambo che kwaden chen kong son tarena kong que erik la tinne zonte
Kung Triskar Grimbuchin, Sergir Muse, Yengiz Martonen, Tamarka Mugs Toaz, Conlasti Mamnuson. Tini Zonte Kung Li Nuk Yidak Simji Goni, Triska Arigrimbuche, Kung Jaftok de Jubdade. Te tu Virmete treated Kung Sorwa the Tamni Yanson. Tiu Sorwa the Tamnikum Divet Triska Arigrimbuche, Quadranchin, Tar Zinkum La Shumbi, Cavs, Kunga Chilson Yazina, Kunga O ta Chu Sim Dug Mapsitan, ta Tani Zonte, Chotanganiga, Chivani Serv Tamchip, Jalva mid O sonded, Kungan Dakata on the Jaljitim Tobni Yansom. Jaljitim Tob the T Zonte Kongon and ta, Muma ta Sirsigan and the Drubji, Samji, Tatera Nin Sigan and the Drubsonin. Congotsir Sigab Samji, the chips and Lama Sergir Gonsumtana, the Tuy Gomba, Yirmiz and G. Amativ, some dead, two could Sirsigab Samjin, Tinenberg Zonte, the Quad Tuy Gomba, Yirmit, Yin, son dead, the Lalam Nigati, Zonte, Tuy Gomba, Yirmit and G. Sonian, son Lama Rumbuchikon, Tundu. Tar Gergan Zajin and the Tim Dayan Terson, we turn Jazz on the Muma took Gonaris. 那么，同样的，喇嘛仁波切的安则在从17岁开始，就是跟随长给爱仁波切，在42年当中就是入世而成事。那么就是长给爱仁波切。那么就是入世的话，在42年当中，就是长给爱仁波切为真佛，从来没有就是说是反复的这种分别念，从来没有升起过。而就是这样，就是说跟随或者是摄受以后，就是生于供养给这个长给爱仁波切，就是祈祷，是一心相融，就是如是去做而成事的。那么如是就是说成事，就是最后的果实是怎么样呢？最后就是最后的果实是怎么样？就在长给爱仁波切是往生的，就是往生，最后往生之时，就是给喇嘛仁波切授记，就是说，就是我们就生生世世就没有分离的。那么就是喇嘛仁波切当时就是说，一生当中所思所想的，那么是什么呢？就是说一天当中就圆满了。那么一生当中所思所想的是什么？就是长给爱仁波切认为是为真佛。那么就是有一天会一心相融。那么就是一生当中所思所想的，在一天当中都圆满了。那么如是受记，就是说喇嘛仁波切就。那一天就是同样的受记说不用悲伤，生生世世就是没有分离的。那么喇嘛仁波切就是一生当中所思所想的，一天当中圆满以后，喇嘛仁波切就非常高兴。如是经常这样讲解。会对现在在这那么多，喇嘛就比较是就从个关么就接到么，我对约没得么就喇嘛么公喇嘛三经过什么的大半米，他三个这公过是呢，他其他说干么的事。那么真的在上师处世期间，就承事上师、祈祷上师、观修上师，视上师为真佛。那么如果不这样做的话，那么上师不在的时候，那么这个时候在如实做到是很难做到的。这里上，这导演比是哪呢？喇嘛的他就比较是那，接到他这些。就是个挂着喇嘛公喇嘛的那三十五大把的晓得的，所以都木给写的推这个呢。第二打喇嘛忙就比较是人呐，喇嘛那三十五地区的写第二所以都木给的写的，喇嘛那出把的多把的那第二写过的日子。那么同样上师住世期间，就是要就是说称死或者就是依教奉行、观修上师、祈祷上师、视上师为真佛，如是去做的。那么虽然上师没有住世，那么同样要观修上师、祈祷上师、供养上师、赞叹上师，就是与上师一心相融，如是应该如是，也是应该如是去做的。哦呀，第二他个告诉喇嘛瓦多兰加瓦当。Lama ke lamna jimbata, lama chikala jan thwala so banjwan, tamchikon nate ran la muki tsamepa yopata, lami tujita, molm top, anzom son tester nawa in yon res.
那么要像在中阴就是见到上师，同样的就是在中阴之时蒙受上师的指引，或者是临终能限量见到上师，这些都需要自己无限的诚心和恭敬和上师的这个悲心和愿力聚合，才会显现这样的境界，会显现这样的境界。哦，是，这拉玛拉三吉努达帕当，金伯特拉玛拉这另外什么吉过呢？就是当加多。Jimberta Lamala, 2 year made the tree, the Lama, the Gomatamna, Sain Chicata, Vardo, Cas Lama, the Jasidio, Camori, Lama con Tuji, the Shenlepton, the Juxidio, Camo in the Tartani, Gomji, the Kerchin Ris. 因此，知过者经常就是诚实上师、以教奉行、观修上师、祈祷上师、与上师执行无碍视上师为政府，经常要做的。如果没有做，那么在临终或者是限量见到上师，或在中阴界有上师指引路，那么这个时候无法做到的。因此，知过现今就要如理如法的去祈祷或观修上师的。哦，是的。我们拉玛拉三吉努达帕子有个人那马ton的。他生了的能让他是就感冒因的意思。真的要视上师为佛而如是而祈祷，不然的话，要得到加持是很难得到加持的。哦，也对。会儿就开始的呢，考试也他呢，马根罗伦子，你考试黑起高子呀，娘个这个这个就是阿头马根的黑起高，当我们。黑天黑山黑些呢，我们这个吃那的，他们在这的药，第他拉玛了，我们现在我个打把药，第金伯的拉玛的gum，第金伯的拉玛了推进，得到个那stop单，第拉米推进的莫能的 stop 机。Te tarta kalse ku lama ngonsam te tundru njagas lama ngonsam te onana te njatab jitimda kon sem ko nawala nana te njalwa tanne ko amekse ta ko khsona nana ta tanne nana te chikaka nakchota nana chikaka njikchak ko zalna nana te ngoma semla njikchak mekne argapto tam chibai da tundru karsa tundru daya kse ngoma ta Tatamchiton, Lama, Chaksongo, Quad, Lama, la Japtotan, Trijitan, or Tim Lama Saint Jirnu Tapat, you the T. Jimbert of Lamala, 2 trainer, Gumtum Son, Tapatan, Lami 2 Egyptian Lavcosto, Gutter Tavaris. 那么，比如说之前也讲到，有个老母亲，就扎西三州活佛家乡的这个就是阿托的母亲，那么就说已经要临终了，这2天就有可能临终。但是他就是因为就是祈祷上师，视上师为真佛，那么祈祷上师，上师与上师的意与自心相融，经常去做知故。虽然要临终了，但是说。上师亲临与上师无需要分离，而在临终之时没有什么临终的这个疼痛，而是只有欢喜心。为什么这样？也就是说，因为以教奉行，视上师为真佛，经常做到，就是说上师的意与自心相融，如是之故，自然都能如是而能做到的。哦，对不对？最后这个周末我这按说那么多嘛，有的说那么多嘛，看见嘛来着，对。나는 저는 자nak 만카는 송 셔츠이 든지 이디 셔츠이디 다서 다콩 남비 데레 진이는 디 셔츠이 산야라 송 타르톤 마리 진이는 타르톤네리네 단도르나 데레 chisa tuksona ta risab lama martok jagas me rini samdadane te ku yara sonti ti jim yara sonti lama la surwa tab wanji blande te tu tri tendui te son yansan te shavi kapsan te shatsi ta chutsi ni sam chuzina ti sedlana te rang Tandinji nam kartana, Rangon sim the lamirkur nawata, the chalam herda denate, and the person. Tea Congo tea sit down and a tap share to share Nachimi nanate, Natsan and Timda, then they make
yang chichare thori lama martin da timda indi chamo zere tendu yekse te yara thondi konana te lami kwaten ta timzi yentar zede mumate ngaji chanda timda yotar gse khwetanda ris 同样一位舅母就是呢，索伦卓玛就是说安妮索伦卓玛的妹妹，那么就是得病以后到这个成都去就要做手术，那么当时想做手术也有可能就死亡，也有可能就能回来。那么就在这之前就是说，那么此时死亡的话，唯有的医护是谁呢？唯有上师。那么就祈祷上师的以自心相融受司观，如实去做之时，那么在手术当中限量就是上师请你，连限量能见到，就是说限量能见到上司之时，在手术当中没有任何疼痛症状。那么最后有些时候忘记上司之时，那么疼痛仍然会显现。那么最后就是如是，就是说手术圆满回到这里以后，就说上司的恩德是如实的殊胜而哭泣的。timda khwerna ta lami jel wartul lami jel jerwata lamna jimba so jonlu jonton te tawri te yojiton ran la muki chamme ba yo pata lami tuji da molom ki to kun zombale testar da na yenari es 那么中医面见上师，或者是说蒙受上师的指引，那么这些是缘起，这也是如何缘的？那么这个就是需要靠自己无限的这个就是沉静的共性和上师的这个悲心和愿力，那么聚合之时，那么自然会显现如是的境界的。哦，得到的，我们拉玛的三季节公巴到伊米的人呐，让人马达巴个德山准备切的啦。 他那班咱们这个那是就是知道的，有那意思没number大我就是知道的，有那意思。那么正是这样，上师的密语虽然安住于诸佛无二无别的，但是为了引导或是度化我们不清净的，自然会实现种种的相，也会实现人相而度化众生的。나는 어제는 라마람보치 뇽, 대 라마람보치 ndakan 거 맞더라는 대 나그 라마람보치 금든다 야라 다 니네리 치데 다 머지케네 대 지스르다는 대 체지 트스케트 조니르다시 션지 다 특그 신 조나만치 라마람보치 던두지 던두지디가는 라마람보치 과든창 콩거떡소 주 조금여도 그 시란 총즈 마지다는 콩거 다르다니 어드르샤 셈친지 몰라 줄와 콩거 시와 쳬가 자즈 니탄 집즘바 콩거 줄와 다르다 콩 정금라 션데 냥을 nda위 값 콩거 줄와 르진 체크 요는 말은 시와 쳬가 자즈 콩거 줄고 요네리 시와 쳬가 자즈 콩아 요네리 로도 드르샤 그 르진 체크 요는 말이 손데 든죽 손터 뭐 말이에데 오체가 뭐 라리 마탁바가 드르샨 비체텔라 테 그 냥을 nda위 츠르탄레탄 라마 콩르크 ngorkalla sarji kanda wiramen zonanate 그 냥을 nda위 츠르톤 비카스 나나ate 슌도 지그다 치오다 나더샤 셈칭기 돈라 줄와 시와 쳬가 자즈 던두다도 트르 콩 요선 던죽선 터 더 팀즈뇨안나ate 라마 대 고사지다 고바 위르미트 지그네리타 라리 마탁바드 샤근 림비체드 라리 마탁바 라마 세르지 근도 위르미트 고바 지그다 드르샤시 드르샤셈 칭고라 로톤 거탄 ner진차콘 마르 트라시암 착자진 지크 요너리타나 라리 간다즈가 코르나 리로타 슈커르타 안나오야타 스탄즌타 머타바 치와즈너 질라민 탐치고 칼라 떤 림비체텔라 라마람보체 데 머타완 디메리스 데 젠캄라 쇼는 그 냥을 nda위슬 팀출로는 라리코는 리로타 슈커르고 완데 손 탐치 라마나 스탄즌근 안 짐바천 탐칭몰 머타바 그슬탄 tertawan dornanate tonjide lama serjita kanda virmete juana rari matak badr chanjim bichete kanso masusun timda resi 那么同样的，比如说喇嘛仁波切大恩者实现并相在往生之前，那么就是我在上师之前就是祈请哭泣而祈请，
那喇嘛仁波切就是应化转世宿再来，就是请喇嘛就是放在意中。那么当时喇嘛仁波切就这样就是教诫说，你不要这样说。我虽然实现这样一种病相，但是我就是说我的幻化度化众生，为了度化众生，就是百千万亿的，就是说幻化身在没有间断在度化众生。难道你不知道吗？真实是这样的，对我们不亲近的众生会上师会显现这样，而上师对上师自己的话没有一个往生或者住世是没有的。跟这个相似，比如说上师的迷一时中与嘱咐是无二的，但是为了引化不亲近的众生，比如说我携带懒惰所缚的持为常有的这种上师会实现这种相的，也就是说持为常有或者是携带懒惰的这种说话众生，只是上师实现的相是这样一种实现涅槃之相，而就是说那么就是实现这种相而已。其实上师是没有什么就是说往生或者是住世是没有的。lama sarji kanta gompa virme te jukse jo tan lama ko ngola nda ji da ma ozenate nda ka ngoma so kongo trwa shiwam chakja zan roa simcheng to lam zak yokson lama rambo che to nga sonter oche harti dikene me na berton ta jenkam la shon ko na te shon jukse ko na namba ziyoner nda tam chikam bota lami ngorat ma oza lami ngora odrsha simchen nda ka ngoma na rjin menchedan trwa shiwam chakja zan tongo rāngre mātak bāga nāwāla kō ñāng lēndā sarda tundrūt ndar chīnzhī rāng mātak bāga nāwāri nā mār tōg lāmi ngōrā māyin zē na tē rāng mātak bāga dharshā sim chīn tam chīta shtang zin chān lā mār tak bā ndim yin rē lāma tak bā yō na māri chur tak bā yō na māri chūr nām tak zir chūp gō nari nā mār tōg ndim chivā sik jīt yō nari tar tā wā dhar yu shir dharshā sim chīn dhar yu shir tā lāmi zhuk tōng jī yin bar tā khā kōg nā 那么上师的迷始终与嘱咐是无二的，对上师来说的话，没有往生或住世是没有的；而对所化的话，那么自然就是有这个涅槃之相会如是的。因为上师就是喇嘛仁波切在往生之时，就是说我的这个就是所化，就是百千万亿的这个就是幻化在度化众生，就是说没有间断的。而在不清净呢，只为常有的，自然就是说实现这种相。哦，上师也是无常，你也是无常。对于不清净的话，那么自然就是说断除这种无，就是说只为常有之故。 自然会显现之，这是只是对不清净的这种持为常有的众生实现的相，而对上师呢或者没有说往生或者住世是没有的。对门在这，或者呢，他们修在这个因什么马里达呢？或者呢，考试肯定都难把这个心的，你考试肯定在那么出错，人家把他干嘛出什然后对门这个。 te nida min sada min timz ga taso te lamar mbuchi te jinkumna jugosa te nga sig tonson de timda no akharta ti taso te anana te lamar mbuchi kum ta jinkum siguna te la ngoma ta adrsya ga semchen ga nana 다 뭐마 정지 몰로는 들다 얻을사가 셈친다는데 모모존은 든주역 오차 메인난다 어팀투 부인난다 자인난다 탄 다때 맞는 거는 오차 타면 시절께는 고마로 쩐데 요더라 팀문다 송 뭐마 다른 부터 자다는 시절 고마로 쩐데 그 말은 초반비는데 팀 망지지 연타르게 잼버 팀문다고는 삼지 메쳐봐 모모존 든주역 디 다소는 다 침즈리지나 더샤게 라마람보치고는 더샤게 셈친데 침즈야게 하라치 띠치로나 다블라미 툭데 회르나 더샤 셈친라 마첩사즈 메는세고나 툭르니지세고나 또 더샤 셈친라 마첩사 딴네 메는 팀다즈리 회터타운다나 타르타 갑세난데 오차가 너무라 라마므직네데 라민 너무라 더샤타오는 다 시와 동실 다 노르나 셈친 카르체블라나 라미 툭니지 쳔보게 찹데데 tundu 어더샤 셈친 건로이 돈 자크 요너리스 那么，比如说，那么此并非是谎言。那么之前给藏书记者讲解过，那么就是前几天的一个，就是后半夜的5点至5点13分之间，就是说在这个睡中也不在睡中，说清醒也不是清醒，那么就到了喇嘛的刹土实现这样一种相，那么就显现这样一种镜像。那么当时在刹土之时，喇嘛的所化众生是不可思议的，有不可思议的，就是无法衡量的这样就所化众生。那么这个众生当中，就是这些就是众生当中。
中有汉族、藏族，尤其是外国红头发的外国人，好像比汉族、藏士就是更多。那么这种就是说，那么这个就是说，上师的大悲就是大悲，就是几乎没有不遍这个就是所有众生，只要有众生，就是说遍一切众生，这个大悲已经遍一切众生。那么就是我们的话，虽然就是说认为上师往生，但是说喇嘛往生，但是说上师的大悲说是几乎有众生，没有遍众生之处是没有，是这样的。다 팀즈가 나르크 삼질 라마 서지 옛날에 시 라마라 쇼ን주요는 말이 생두지도 고아 팀다 렌타 론타스 那么我认为上师的大悲是普遍的，就是上师是没有，就是说往生会诸事的，是没有的。当时我就是如是才能领悟了。근데 탐지금부터 라마란 로던다나 때 진짜지다나 마 다 제가 내면나 요지때 더 랑크 따따드르샤 셈친거는 렌난그 마다나 그때 내면나리야 뜨레나 마르토라미 그걸라는 어드르샤 셈친 까르치블라 뒤특지거는 참득지 다뜨 제가 팀다인 리스 那么上师的显现会不显现，是因为我们的力所现，而就是如是见到会。能见到显现会不显，而对上师就是喇嘛自己会上师自己的话，那么这个众生变之处，那么这个大悲没有变是不没变之处，自然是没有的，是这样的。哦，对，lam wardo lam jarwata lam na dimba sonjo muki tsame ba yo bata lam tuji monum ji to konzom ba tester na wa tsam yenji rngusem lama ter shon ban mepe ran la muki mena lama chetsum zayan wardo lam na dimba monjonte monba parche zunyen ndresha gum rngusem jigla ramjo jiwamit Ganilu gomzirvlami tumehi, Jutan Jupshangalva, Nunremo, Muki Mibjana Varton Jarvansar, Sixon Bastarderis. 要想在众因面见到上师、蒙受上师指引道路等，这也需要自己无限的诚心恭敬和上师的悲心愿力聚合，才会显现这样的境界的。当然，上师并不是真正的亲自去了中阴界。如果自己不具备虔诚的心性，不恭敬上师，那么无论上师再有多么好、多么殊胜，也不可能出现在中阴界为你指引道路的。功德当中说，多数愚者会相修，上师在世不称死，不知死于修实相，能所修为诚可悲，无心中阴难见事，如是所宣颁的。哦，老师，大家人个去的人是。今天的法就讲到此。Sonamde tamchide ziba nide tomne nibe janama pamche jiga nanche valve tuba tribin sole doa dolvare go Oh